रहीम अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे जो कुछ 2 दिन पहले मरी में हुआ और बहुत सारे लोगों की जो डेथ है वो वाक़या हुई। क्या वजूहात थी हुकूमत, हमारे जो बड़े इदारे हैं, स्पेशली हमारे फ़ोर्सेस के लोग, क्योंकि ऐसे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं या कोई इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो उसमें वो लोग जाकर और वहाँ पे लोगों की हेल्प करते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं हुई? और ऐसी सिचुएशन क्या प्रेडिक्शंस नहीं थी या क्या वजह थी? लोगों को क्या बताया गया था? ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है और इसके हवाले से यकीनन बात करेंगे और साथ में लोगों की बेहिसी के ऊपर भी बात करेंगे। वो हमारे हुकूमत के लोग हों या हमारे आम लोग जो वहाँ पे रहते रहे हैं या रहते हैं, उन लोगों ने क्या रोल प्ले किया, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन उन डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से कहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं मरी इंसिडेंट की। ये वाक़या जुम्मे की रात को जो है, यानी फ्राइडे नाइट को ये हुआ और फिर सैटरडे को वहाँ पे कुछ लोग पहुँचे और हेल्प की गई। और इसके साथ-साथ हुकूमत के मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की, लेकिन बड़े रिस्पॉन्सिबल लोगों ने की। फवाद चौधरी हो, इमरान खान हो, बुज़दार हो, शहबाज़ गिल हो या एक्स वाई ज़ेड जितने भी हैं, जो बड़े जगहों पे बैठे हुए हैं, उन लोगों ने, किसी ने कहा जी लोग गए क्यों थे? दूसरों ने कहा कि जी वहाँ पे आइस स्प्रे लेके और उसको एन्जॉय करना चाहिए बजाए इस तरह की जगहों में जाने के, ये सारी चीज़ें। लेकिन रात को मुझे वहाँ पे जो आई विटनेस हैं इस वाक़ये के, उनकी एक मतलब उनका एक क्लिप मुझे मिला और मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा करके आप लोगों के साथ उसको शेयर करता चलूँ कि वो जो साहब हैं, वो क्या बोल रहे हैं और हुकूमत और उनके लोग जो हैं उस हवाले से क्या बातें कर रहे हैं या सोशल मीडिया के ऊपर, अपने ट्विटर्स के ऊपर हुकूमत के लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो लोग क्या लिख रहे हैं और हकीकत वहाँ पे क्या थी। साथ-साथ ये भी सुनते हैं और आप लोगों के साथ बात भी करते हैं। ये है हमारे साथ मतलब जो भाई साहब हैं, इनको ज़रा सुनते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। Assalamu alaikum ji. I am here to speak as an eyewitness of what happened in Murree last night. सबसे पहले तो ये जितने भी इदारे सोशल मीडिया पब्लिसिटी स्टंट्स खेल रहे हैं, ये लोगों की मदद करने के क्लिप अपलोड करके ये मत कीजिए। हम जो लोग वहाँ पे थे सारी रात हमने देखा है, वहाँ कोई भी नहीं था। देयर वाज नोबडी। ना वहाँ पे पंजाब स्नो क्लियरिंग डिपार्टमेंट था, ना वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस पंजाब था, ना वहाँ पे ऑर्डिनरी पुलिस थी मरी की, और ना वहाँ पे पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट था, ना वहाँ पे फौज थी। रात को सारी रात हम फंसे कहाँ हुए थे? सनी बैंक से लेके झीका गली के दरमियान। यहाँ पे 3 बड़े आर्मी के कैंप्स हैं। आई डोंट ब्लेम देम, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हाँ, वहाँ पे स्नो क्लियरिंग यूनिट का बेस कैंप है सनी बैंक में। वहाँ पे पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के ऑफिसेज मौजूद हैं। वहाँ पे सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी के ऑफिसेज मौजूद हैं। वहाँ पे नॉर्मल पुलिस मरी के ऑफिस मौजूद हैं। वहाँ पे पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के ऑफिसेज मौजूद हैं। लेकिन सारी रात पब्लिक इस छोटे से पैच के दरमियान, ये बनाना रिपब्लिक बन चुकी स्टेट के सिर्फ कैपिटल से 1 घंटे की ड्राइव पे लोग मेन रोड के ऊपर फंस के मरे हैं। तो अगर आप लोग वहाँ पे होते तो ये ना हुआ होता। आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दीजिए और उनको वेल इक्विप्ड कीजिए। आपका किसी भी इदारे का, इंक्लूडिंग आर्मी, आपका स्टाफ वाज नॉट वेल इक्विप्ड टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। आई सॉ, मैंने एमपी वाले देखे, वो अपनी वही जो बेचारों की रेड कैप्स हैं वो उनमें वहां पे खड़े थे। और मैंने पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के लोग देखे, वो अपने हार्ड सेफ्टी हेलमेट्स जो सिर्फ आपका ये माथा और हेड कवर करते हैं, वो उनमें वहां पे खड़े थे। मैंने ट्रैफिक पुलिस सिटी के ऑफिसर्स वहां पे देखे, वो जो उनकी अपनी कैप्स आती हैं वो उन पे खड़े थे वहां पे। और मैंने ये जो नमक फेंकने वाला स्नो क्लियरिंग का डिपार्टमेंट है, मैंने उनके लोग वहां पे देखे तो वो बेचारे कैजुअल शूज के अंदर थे, वो स्वेटर्स के अंदर थे, जैकेट भी अच्छी तक नहीं थी उन लोगों के पास। तो आप कैसे सपोज करते हैं, कैसे ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा इंसान, जिस बेचारे को आपने खुद अपने लिए सेफ्टी गियर प्रॉपर नहीं दिया हुआ, वो सड़क पे खड़े होकर सारी रात -2 -3 डिग्री के अंदर 2 से 3 फुट स्नो, जब वो छतों से भी गिर के रोड पे तो वो ज्यादा हुई होती है, तो उसमें वो पब्लिक को कैसे बचा सकता है या कैसे हेल्प कर सकता है? मैं उन बेचारों पे भी इल्जाम नहीं लगाता।
हाँ जी, इन्होंने बात की और इनकी बात सही है कि बनाना रिपब्लिक इसलिए क्योंकि मरी इस्लामाबाद से, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, दैट इज़ नॉट मोर देन 45 किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद। आप इस्लामाबाद से रवाना होते हैं, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, वहाँ से एग्ज़ैक्ट आप 45 टू 48 किलोमीटर के एरिया में ये सारा कुछ हुआ। जो सनी बैंक जहाँ की ये बात कर रहे हैं, जीपीओ चौक, सनी बैंक, कुल्डाना, तो ये क्योंकि आज से कई साल पहले मतलब स्नो वाले दिनों में मैं गया था और ट्रैफिक जैम थी और हम 2-3 दोस्त थे, हम उस स्नो में मतलब पैदल चले थे लेकिन डे टाइम था, तो इसलिए मुझे इसका आइडिया है। और वैसे भी लोग काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं इस तरह के, तो लोग काफ़ी बड़ी तादाद में थ्रू आउट पाकिस्तान अगर हम बात करें या बाहर से भी जो लोग आते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वो मरी जाके स्नो देखे और ये सारी चीज़ें होती हैं। लोग जाते हैं और ये कोई ऐसी कोई अनहोनी नहीं है, नई बात नहीं है, सब लोग जाते हैं। बट द थिंग इज़ कि वहाँ पर लोगों के पास इंतज़ामात होते हैं प्रॉपर तरीके से। इन्होंने जैसे बात की, बिल्कुल ये ऑफ़िसेज़ आर्मी के बहुत बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़ वहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में उनके पास स्टाफ़ है। पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स के ऑफ़िसेज़ वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सारे इदारे जो हैं वहाँ पे, हालाँकि कोई काम नहीं है, पाकिस्तान रेलवे का भी वहाँ पे मतलब रेस्ट हाउस और इस तरह की चीज़ें बनी हुई है, हालाँकि रेलवे ट्रैक आज तक जो है मतलब 150 साल पुरानी बात है कि गोरे ने कहा था कि हम लेके जाएँगे, नहीं गया, लेकिन लोग हैं। इसके बावजूद मेन मरी में है ये, कोई मतलब किसी जंगल में नहीं थे ये लोग जिनकी डेथ हुई, और ये जो बता रहे हैं कि 23 लोगों की जान गई। मैं आपको बिल्कुल उसके साथ गारंटेड ये बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे आज भी फंसे हुए हैं, उनकी गाड़ियां, और वो किसी को नहीं पता कि उनके अंदर कितने लोग हैं, लेकिन 70 लोग के बारे में बताया जा रहा है कि यार लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम बताया जाए कि यार ये मसला ना हो, लेकिन क्योंकि किसी की मौत होना मजाक नहीं है, कोई ये इस तरह का नंबर नहीं है कि आपने कोई क्रिकेट के रन हो आपके, नहीं यार इंडिया ने जो है 500 रन बना लिए तो पाकिस्तान ने जो है 400 बना लिए, तो बांग्लादेश ने जो है 700 बना लिए, इस तरह नहीं है। किसी एक इंसान की जिंदगी, और क्यों? जब आप एक टूरिस्ट वहाँ पे जाता है तो आपको फैसिलिटेट करना है, वैसे तो आप बात करते हो कि इतने बिलियन डॉलर्स हमने कमाने हैं और इतने बिलियन डॉलर्स हम कमा रहे हैं, तो उसको फैसिलिटेट करना होता है। या तो ऐसा हो ना कि मतलब जिस तरीके की स्नो पड़ती है मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में या किसी और, अमेरिका में इस तरह के तूफ़ान आते हैं, चाइना में आते हैं, तो फिर भी हमें समझ में आती है कि चलो वो एडवांस ममालिक है, उनके पास इंतज़ामात अच्छे होते हैं, हमारे पास अच्छे नहीं होंगे उस जैसे। लेकिन एटलीस्ट मरी के हद तक, मरी एक मतलब तहसील है, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है। अभी डिस्ट्रिक्ट की बातें हो रही कि उसको अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाना है, पिंडी से अलग करना है। इसके बावजूद वहां पे दरख्त गिरा, दरख्त को काटने के लिए क्या आपके पास एक आरी नहीं है? जो आज मतलब मेरे छोटे से गांव में भी जो दरख्त काटने वाले लोग हैं, नॉर्मल अवेलेबल होता है, फोन करेंगे वो आपके पास 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। मतलब कहने का ये कि छोटी छोटी चीजें हैं देखने में, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीजें नहीं हुई। और बातें क्या कर रहे हैं, खान साहब हो गए, उनकी बाकी कैबिनेट के लोग हो गए, जिन लोगों ने जान बचाई, लोकल्स ने, कुछ लोकल ने बहुत बड़ा रोल भी प्ले किया, मतलब हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लोगों को घरों में जगह दी, मसाजिद खोल के उनको बेचारों को उनको वहां पे ठहराया। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत गलत, जो मरी के हवाले से, अनफॉर्चुनेटली आई एम रियली सॉरी मतलब फॉर दैट, ये है मरी के जो टूरिस्ट स्पॉट है, जहां पर वहां होटल वाले हो, शॉप वाले हो या कुछ भी हो, वो ये कोशिश करते हैं कि यार ये लोग आए हुए हैं ना, इनको किसी तरीके से हमने ना मतलब लूट कर खा जाना है। कुछ चीज आप बेचते हो यार, बिल्कुल आप प्रॉफिट भी कमाओ, अगर आप 10 रुपए की चीज 20 में भी बेचते हो, ठीक है, समझ में आती है। एक अंडे की कीमत 500 रुपए तक लोगों ने अदा की। महंगाई होगी, सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक रूम का किराया 5 स्टार होटल्स में पाकिस्तान के अंदर 50,000 किराया नहीं है, वहां छोटे छोटे होटल्स में 50,000 लोगों से मांगा गया, और जिनके पास नहीं था, जिनके पास खवातीन थी, तो उनकी ज्वेलरी उतरवा के, क्योंकि क्रेडिट कार्ड वगैरह सिस्टम भी नहीं चल रहा था, तो उन लोगों ने कहा कि भाई हम कुछ, उन्होंने कहा यार गाड़ी कड़ी कर दो, हमारी गाड़ी कड़ी कर दो, 50 लाख की गाड़ी है, गाड़ी कड़ी कर दो, हम आपको बाद में वो कर देते हैं पेमेंट, जैसी हालात बेहतर होते हैं हम आपको एटीएम से पैसे निकलवा देंगे। नहीं माने, तो लोगों ने ज्वेलरीज तक अपने खवातीन की दे के उनके पास रखवाई, और तब जाके जो कुछ कुछ बेचारों की जानें बची है ना, वो इस तरीके से बची है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मरी के हवाले से मशहूर है, बदतमीजी वालों के साथ झगड़े वगैरह, ये है।
اور یقین کریں کہ لوگوں نے بائیکاٹ بھی کیا ہوا تھا. 1 سال پہلے تک لوگوں نے مکمل بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ مری ہم نے نہیں جانا. گرمیوں کے سیزن میں وہاں لوگ رو رہے تھے جن کے بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہے کہ یار ٹورسٹ نہیں آ رہے, کیونکہ ٹورسٹ جا رہے تھے گلیات میں, خیبر پختونخوا کے ناران کاغان میں جا رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ سوات, کالام, مہو ڈنڈ اور ان علاقوں میں جو ہے اپر دیر میں, یہاں پہ لوگ, کیونکہ وہاں پہ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں یقین کریں کہ بہت غریب لوگ رہتے ہیں وہاں پر, لیکن آپ کہیں سے بھی آئے ہوئے ہیں, وہ آپ کے یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے, آپ نے پہنا ہوا کیا ہے, آپ امیر کتنے ہیں, ان کے لیے کوئی یہ میٹر نہیں کرتا. یقین کریں کہ میں خود مطلب جب خود گیا تو مجھے خود بڑی حیرانگی ہوئی کہ یار وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ کافی کوآپریٹو, اور پیک سیزن میں انہوں نے ریٹس نہیں بڑھائے, کھانے پینے کے, پیٹرول کے, کسی بھی چیز کی ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں. اور لوگوں نے مجھے کہا کہ یار کوئی کہہ رہا میں کراچی سے آ رہا ہوں, کوئی کہہ رہا میں کوئٹہ سے آ رہا ہوں, کوئی کہہ رہا میں انٹیریئر سندھ سے آیا ہوں, کچھ باہر کے لوگ آئے ہوئے تھے کہ ہم پاکستان آئے تھے. تو ہم نے کہا یار یہ دیکھ لیں, اور اسی لیے آئے ہم مری اسی لیے نہیں گئے کہ وہاں پہ اس طرح کی بدتمیزیاں ہوتی ہیں. تو یہ مطلب اس حالات میں بھی آپ کو ایز اے نیشن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں, مطلب سارے نہیں ہوں گے لیکن بہت سارے, کہ لوگوں کی مجبوریوں سے ہم ایسے فوائد اٹھاتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے یہ ساری چیزیں بھیج دیں. پھر حکومت کی کہانیاں, اس سے ایک دن پہلے ٹویٹر پہ بتا رہے کہ یار 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں انٹر ہو گئی. اب مری ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ 3 to 5,000 گاڑیوں کی پارکنگ مطلب ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ نہیں, روڈ انفراسٹرکچر سنگل روڈ ہے وہاں پر, ایکسپریس وے بنی ہے مظفر آباد تک. بٹ دا تھنگ از کہ مری کو جب آپ انٹر ہو جاتے ہیں وہاں سے تو پھر وہ سنگل روڈز ہیں, اس کے اوپر پھر آپ کو چلنا ہوتا ہے, اور وہ بھی کچھ ون ویز تھی اس کو بھی ختم کیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیک جب مطلب ونٹر ہے, سنو فال ہو رہی, وہاں پہ آپ کے پاس اس قسم کا اکوپمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. مطلب کہانیاں آپ بڑی بڑی ہمیں سناتے ہیں لیکن آپ کے پاس وہ اکوپمنٹ ہی نہیں ہے کہ یار آپ پراپر طریقے سے ٹریفک, ایک تو ٹریفک کنٹرول کرنا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سنو کو سائڈ پہ کرنا ہے, الیکٹریسٹی کو میک شور کرنا ہے, موبائل نیٹ ورک کو بہتر طریقے سے مینٹین رکھنا ہے کہ یار وہاں پہ پراپر سگنل آئے, اگر خدا نخواستہ لوگوں کو مسئلہ ہو تو ایٹ لیسٹ وہ اطلاع دے سکے. پھر جگہ جگہ پوائنٹس ہوں, آپ نے ایک آفس بنایا ہوا پوری مری کے لیے جی, مطلب ٹریکٹرز وغیرہ اس طرح چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے ہیں, اور تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے, اس نے سنو ہٹانی ہے, وہ آپ نے ایک ہی جگہ پہ رکھے. سیکنڈ چیز, 2 سالوں سے روڈز کے اوپر کارپیٹنگ نہیں ہوئی, کھڈے بنے ہوئے, لوگوں کی گاڑیاں اس میں بھی پسی ہیں. یہ ساری چیزیں کر کے, اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں جی پاک فوج زندہ باد. بھائی ہم زندہ باد ہم بھی کہتے ہیں, لیکن آپ سارا کریڈٹ اس لیے ان کو نہ دیں کہ جو وہاں لوکلز نے جو کردار ادا کیا, وہ بیچارے جو عام لوگ تھے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے گھر تھے لیکن ان میں بہت انسانیت تھی کہ ان لوگوں نے, شکر ہے کہ کچھ لوگوں کی, بلکہ کافی سارے لوگوں کی ہیلپ کی. آپ ان کا نام ہی نہیں لے رہے اور کہے کہ یار سارا کچھ ان لوگوں نے کیا ہوا. تو یار مطلب طریقہ ہوتا ہے کوئی, جسے کہتے ہیں نا کہ وہ خواجہ آصف کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. ہر چیز میں پولیٹکس کو نہ لے کے انسانی جانے گئی. مطلب 70-80 لوگوں کا مطلب ہے 70-80 خاندان آپ لوگوں کی وجہ سے برباد ہوئے, آپ کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے. جس طریقے سے آپ نے پاکستان کو برباد کیا, تو اس طریقے سے پاکستان کے ٹورزم کو آپ نے برباد کیا, اس طریقے سے پاکستان کے سارے اداروں کو آپ نے برباد کیا. آپ کو نہیں پتا, ہفتہ پہلے سے, بلکہ دسمبر کے مڈ سے یہ پروڈکشن تھی کہ یار جنوری کے مہینے میں, میری چھوٹی سسٹر مجھے بتا رہی کہ فخر پروڈکشن آئی ہے کہ یار جنوری میں زیادہ بارش اور سنو فال ہونی ہے. میں نے کہا اچھا یار, اب اس کو پتا ہے, آپ کو نہیں پتا, سب پتا ہے آپ کو, لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر آپ نے کوئی پراپر سٹیپس جو ہیں وہ نہیں لیے. آپ نے پھر بعد میں گاڑیاں بند کر لی, لوگ پیدل گئے ہیں, جو وہاں سے پیدل لوگ آئے, اور جس مصیبت سے, جس تکلیف, جس پریشانی سے لوگوں کے ساتھ بچے تھے, خواتین تھی, اور اگر مطلب مرد بھی تھے جو بیچارے اتنے ذلیل ہو کے سنو کے اندر چلتے ہوئے, بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ نے وہ سارا کچھ کیا, اور اس کے بعد کریڈٹ آپ کس کو دے رہے ہیں؟ کریڈٹ آپ دے رہے ہیں صرف ایک ادارے کو. سر بات یہ ہے کہ ان اداروں کو ہونا تو یہ چاہیے تھا, ویسے تو وہ کسی کے آرڈر کا انتظار نہیں کرتے, جب مارشل لاء لگانا ہوتا ہے, کسی کو اٹھانا ہوتا ہے تو وہ نہیں کرتے, لیکن کسی کو ہیلپ کرتے ہوئے وہ آرڈر کے محتاج ہے کہ یار سڑکوں پہ لوگ پسے ہوئے, لوگوں کی گاڑیاں پسی ہوئی, آپ کے پاس اگر کچھ ہے تھوڑا بہت تو آپ نہیں کر رہے. افسوس, لیکن خیر, کیونکہ پاکستان میں یہ تو 70-80 لوگوں کی جانیں گئی ہیں, ہمارے مطلب وار آن ٹیرر کے نام پہ ہمارے 80,000 لوگوں کی جانیں گئی, ان کا کسی نے نہیں پوچھا, تو ان بیچارے 70-80 کا کون پوچھے گا. ابھی 2 دن کے بعد سارا کچھ نارملائز ہو جائے گا. اور ہاں, اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ڈبل سواری پہ پابندی لگا دو, اب مری جانے پہ پابندی لگا دو. ابے یار آپ لوگ ارینجمنٹ پراپر طریقے سے کر لو, ایک طریقہ کر لو کہ یار مطلب ون وے ٹریفک چلے گی, جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ٹریفک پس سکتی ہے, آپ وہ کریں.
میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ کوئی مری انہونی ہے. اس کے بعد ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا گلیات, اس سے زیادہ سنو ہوتی ہے گلیات کے اندر. وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وی آر سیف, ٹھیک ہے, ہماری ٹھیک ہے گاڑیوں کے اوپر برف پڑی ہوئی تھی لیکن ہم بڑے سکون سے رہے, ہمیں کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی, وجہ کیا تھی؟ مطلب اس گلیات میں بھی تو انسان رہتا ہے نا, وہاں تو اس طرح کے ادارے بھی نہیں ہیں جس طرح کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے دفتر لے کر, لیکن وہاں پہ نہیں ہوا اور یہاں پہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہوا. افسوس. خیر اینی وے, پاکستان زندہ باد. ہوتا رہتا ہے اس طرح کا, لوگوں کی جانے جانا یار کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہمارے ہاں, بڑا نارمل لیا جاتا ہے کہ یار ویسے بھی مطلب اتنی ساری پاپولیشن ہے, اگر اس میں سے کچھ لوگوں کی جانے گئی, میرے مردان کے 4 دوست, باقی تلنگانگ کے وہ پولیس والے بھائی اقبال صاحب, اور جن جن کی فیملیز مطلب ہم صرف کانڈولنس کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, شاید اور کچھ نہیں کر سکتے, جن جن کی بھی جانے گئی ہیں. افسوس کے علاوہ ہمارے پاس کیونکہ کچھ ہوتا نہیں ہے, تو وہی ہم کر رہے ہیں ان کے ساتھ, ان کی فیملیز کے ساتھ. ہم یہی کہیں گے کہ ہم سب کو خدا جو ہے ایسے اس قسم کے انسیڈنٹ سے محفوظ رکھے. اور ایک بات بڑی کلیئر ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب ساڑے تے نہ رہنا, حکومت کے اوپر نہ رہنا. اپنا اگر کوئی ارینج کر سکتے ہیں, آپ لوگ جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ, تو اپنا انتظام کر کے اگر جا سکتے ہیں تو تب جائیں. اگر نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو آل آف یو, مجھے خود بھی سنو فال اور یہ ساری چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ ساری ارینجمنٹ کر کے اگر جاؤں تو تب جاؤں, ادروائز میں بالکل نہ جاؤں, اور جانا بھی نہیں چاہیے. خیر اینی وے, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ, اور تھینک یو جو ابھی کے لیے مطلب یہ نیوز اپڈیٹس میں اتنا ہی. کسی اور نیوز اپڈیٹ میں پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر اینڈ بائے.